جوزفين واللي عندنا اللي عند مدام ادير اللي عند الخواجه جبتهم لهون بده يتصوروا، كانوا بمرشربي جبتهم لهون عشان يتصوروا صور وحنزلهم عليهم. نحن هون قدام الشاليه حنصير يعني بدنا نصور هون بالفقره، بدنا نصوروا على الثلج. هول كلهم يعني راحوا صلوا. والله مدام عدل بعد بس ما اساسيين لهون. عم يتصوروا هون. عم يتصوروا حد الشاليه. هلا نحن وصلنا على الشاليه. سيارة احمد هون. حبيبي يا شيخ رياض. انا تطول معي. حبيبي يا شيخ رياض. يلا لا حبيب القلب يلا نشوفك. باي باي. نحن يلا باي 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 باي. Tingnan nyo guys, so yung mga first time nang makahawak snow. Ala, sige. Ayan, pinagbigyan namin yung wish nilang dalawa kasi hindi pa sila nakapunta sa snow. Ayan. Kailangan daw kainin yung snow. Kailangan daw kainin daw yung ice. Hindi ko nga nakikita, Hazel. Ready na to? Ready ko lang. Sige, mabasa yung mga sapatos nyo. Tingnan nyo si Bodots, oh. Ay, nagwala na si Bodots. Ayan pa si Hazel. Video to? Hazel. Ayan. First time kasi nila guys masubukan to. Ayan, kaya bumiyahe kami dito. Oh. Ang layo. Oo. Ito yung bahay dito sa ano guys, sa mountain. Nandito kami pag ano, pag yung summer. Ayan, pag winter grabe dito ang ice. Pero ang ganda ng panahon guys, oh. Ang init niya. Tanggalin nyo na lang. Oh, pwede kayong mag-batting shoot dyan. Hazel, wish granted. Wish granted. Thank you. Oh, ayan si ano, si Bodot. Sa wakas. Ayan, sa wakas nakapaglaro siya sa snow. Sige, 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 sige. Okay, kain ka muna. Kain ka muna. Kain ka na, kain. Yan, may memories na si Bodots. May memories na siya sa snow. Dalawa kayo magtakbo na ng ice doon, oh. Ayan, sa wakas. Sa wakas, nakarating din siya. Grabe, kasi ano na ngayon, diba? Alam nyo guys, nung first time namin, naku, tuwang-tuwa din kami nung naglaro dito. Hi, Ahmad! Ayan, sila yung nagbabantay dito guys sa bahay. Say hi! Sinong gusto ng kape? Saan ba ka nagpipicture? Diyan. O, ayan na yung mga tiktokers. Nag-aalok na. Ayan, ang ganda dito guys. Ito yung bahay ng amo namin dito sa Faara.
Ay, grabe. Tingnan nyo guys, oh. Ang taas. Nag-mountain siya. Ay, ang ganda maglaro. Ayan. Pag may pabisita kami guys, dito namin sinisiksik yung mga alak. Uwian na. Uwian na. Ayan. Hindi naman na masyadong marami yung snow. Kasi mainit na masyado dito.